how can we identify or avoid these scams? Because there's so many, and although some are same schemes, repeating schemes, but they just call it differently, or they brand it with different names or different Actually, benefits. ang SEC has kanang provided a checklist on their website. So, pero we will discuss that kanang with regards to the how can you avoid like a bullet point, easy to remember. Ang first yun nga atong tanawon is of course the primary registration. Ansa man na SEC naka-register ba na as a corporation? Some scams man good wala sa naka-register sa SEC. So ang ila is cooperative daw or DTI for sole proprietorship. So mo na una. Pero the problem with a lot of people is they stop there. Murabag ug pakiton sila sa mga these schemes or companies or personalities or groups offering this investment schemes. So makita na gani sila og business permit, DTI, etc. Mana murag believe na sila. Okay? So ang first is it's just a license to operate. So ang kanang una ug makita na kag primary registration sana sa bullet point first, di ba? And then na kay primary registration kanang articles of incorporation o ingon kag sole proprietorship DTI o maingon ka og kaning co-op na kaning sa cooperative authority. Okay? So nanagay na siya, and then you find the business permit, di ba? And then you naabay BIR registration, resibo, etc. Nagpay ba nag-taxes. So once ka na siya, it should not stop there kay inani may tabo ana kay if nag-offer na siya og any investment scheme sa public, it needs what they call as the secondary license from the SEC. So ang sipyat yun sa public ani mo nang daghan gyud kayo ang na-scam karon. No, sad to say kay makakita lang sila tong giingon nimo, ya pag man na dito sila invest. Ang una gyud nga question para ma-stop gyud tanan, pangutan-on gyud og anybody offering an investment scheme, pangutan-on dayon og do you have a secondary license? Because without the secondary license under the Securities Regulation Code, mahog ka og illegal gyud. Kay bawal man gyud na nga you will ask investment from the public. So what if they say our secondary license is in progress? Kana mo nay uso kayo, kana maingon nga in process, or even if maingon sila wa man gud kay right to ask from investments from the public if you do not have the actual license itself. O kana maingon nga in process, di mo na pwede. Okay? Di na pwede. Never accept that excuse nga ang ilang secondary license allegedly is in process. Kay getting a secondary license is very stringent. Lisod kayo na siya kwaon. In fact, sa registration pa lang daan, you're required to pay a certain amount, no, sa kuan 1% of the capitalization. So imagine na, og na kay let's say kapa, that's a billion, di ba? Ang ilang kuan. So let's say sa 1 billion, ang 1% ana pila man. Mo na imong bayaran sa SEC. Can you imagine that? To get this secondary license. So aside from ana, ang kanang imong mga scheme nga gi-offer sa public, reviewhon pa yun na siya sa SEC. Unsa man ni kuan ba gyud ni siya kanang maka-sustain ba ni siya, sustainable ba ni. So once nga tan-aw nila nga di gyud katagaan na ng secondary license. So that is why kanang mga kay mo man actually mo na manadawat na mga message, mga PM karon nga ningon sila sir nga kani kuno ongoing kuno ilang secondary license. Actually ayaw mo paminaw ana kay lisod kay ng secondary license kwaon. So how long usually from your experience or knowledge? Well, it depends no on the kuan, on the kay if it's proven sustainable. If it's proven sustainable. Usually ana bihon pa na dito sa kuan Manila pa kay kuan kay karon like primary registration ron Manila naman ta, online naman tanan. Ina na pa ka kuan ba. Samot na karon nga dagan na kay scam, samot na gyud kay stricto siguro. That's one red flag to note, the secondary license. What are the others? You have the primary registration and the initial documents. You have the secondary license. So diri pa lang da secondary license. If it fails, nako ana na filter na. Wa gyud ana. Wa na siya. So I would say siguro mga 80-90% sa mga schemes nga kuan og i-filter nimo diri, wa na tangtang na sila. Okay? So ang third is
dili sad siya ingon nga kuan, siguro murag kuan siya ba, murag kanang parallel siya sa nga bullet point is kaning gitawag og ilang returns. Ingon ani na siya no. When the SEC gives you the secondary license, ang mahitabo ana manggod is you are not supposed to make any guarantees. Usually sa mga scamming yung nga guaranteed 30%. Kung kana nga scheme, you present that to the SEC, may yung SEC na dili na pwede. Because ang ruling yun na sa SEC ilag is you never guarantee the performance of an investment. Once you hear somebody nga moingon nga guarantee ang performance sa usa ka investment, then you should raise a red flag. Gawas ana mga Unless if they say this is the range. well, ang itabuan na what they do usually is you're allowed to make a projection. Okay. Like for example, para sa VULs, may sila nga 4%, 6 or 8. Onya, kana pag yun nga range, napag yun na sila kuan nga dapat diha ra kutob. Example sa IC, may sila nga 8 ra ta kutob ang projection ha. Onya, napag yun na disclaimer nga gamay nga IC, past insurance commission. Napag yun na disclaimer nga past performance does not guarantee future results. Napag yun na. So inana ka safe ba? Pero well, mingon naay mga guaranteed pero mingon ka for example, time deposit gagmay magkahina, di ba? Okay ra na siya nya. Practice man yun na sa BSP nga. You can kuan kailan man nang i-apply dito yung approve man nga kanang mo gyud ni imong return mo ni imong kuan, di ba? Say TD, time deposits, di ba? Policy mas bangko mo ni among kuan. Yeah, market kuan man sana siya, market forces. Pero mingon na gani og mo ni siya nya guaranteed nya pila man 30%. Pero kan believable kayo, di ba? Unsa man ang klaseng negosyo that can guarantee that much returns. So usa na siya sa tanawonon, mingon na gani guaranteed onya the return is ridiculously high, then that's a red flag. Okay? Kay mo bitaw na giingon ni Benjamin Graham, business is most intelligent, or investment rather is most intelligent when it is most business-like. So if it does not make business sense ang usa ka scheme or usa ka proposal offer to invest, if it does not make business sense, then it is not intelligent. Therefore, it is a scam. Or if dili nila ma-explain og tarong. Dili na explain tarong. Para for example, kanina taboron sa ay na lang mo pangutana basta correct. Basta na IPO. Muna precisely mo na words ni kana Joel Apolinario nganingon siya nga ay na lang mininyog pangutan relax na lang mo basta makadawat mo sa inyong blessings. That's a warning, that's a red flag yun. Okay, you're supposed to know kung sa business sa company. Di ba? Unsa man na siya? Na may daghang invest diri. Unsa man na siya? Free investment man kuno or donation. May nana ba, di ba? So kana red flag yun na siya. What about kaning donation since you mentioned Kappa for example. So they are asking for donation, is that an investment? Ano mo na siya? Ang term ang good sa Securities Regulation Code is you're not supposed to solicit investment from the public. Okay. What Kappa did is murabag i-circumvent nila og try ang law ba. So, ang ilang ibuhat is we are not asking for investments. We are asking for donation. Okay. Unya, this is not a return of investment. This is a blessing. Di ba? Okay. So, actually, dili lang sila nagbuhat ana. Daghan ang nagbuhat ana. Naiuban, gitawag nilang planting, harvesting. Kaya gigamit mo sa pang blessing o donation. Planting, harvesting. So, lain ang ilang term gigamit. Now, unsa may ruling ana kay mo manay depensa gyud sa mga supporter sa Kappa and other schemes nga. Pare anang sa mga agricultural schemes nga dili sa daw na investment, kuan daw na kanang buying and selling. Kana siya regardless of what animal you call it, kana bang you put in a certain amount and you expect a certain return. You participate in a certain enterprise without you even doing anything. Malabel yun na siyang investment. And regardless of what animal is being used as a business kunuhay. Okay, daghan naman na naroon ay prawns, na ay manok, na ay baboy, baka na lang siguro kuwang maywa.
So mo nay kuan ron mo nay. So mo na kanang ilang yung donation di gyud na magsilbi. Kay naa man nay may test ana. Those are just the basic na mga red flag. SEC certificate of registration, secondary license, and then if they guarantee. Unbelievable ba ang returns? Or if they can explain it, if it's sustainable. Yes. But if they don't explain it, it's a scam. Kana labi na moingon ay nalag pangutana kay mo ni basta mo dawat ta possible gyud ang scam gyud na siya. So it's very simple, di ba? Very Actually, very simple rin siya. The problem with a lot of people is mo lagi na kuwang og knowledge unya. Di san mo basa-basa nya once you're in, mura sa ka og kanang masak sa ba o crowd mentality nga kuan man gani invest man gani si kuan si mayor kuan si kuan dito ay nana